krećemo od Beograda koji će tradicionalno... Sada mislim da je to u redu. Šta da damo kao temu i negde ono što nas je postaklo je svetu obeležiti 100-godišnjica svih 100 godina. To nas je postaklo da razmišljamo o kulturi koja je u novijoj istoriji, kada to kažem, misli revolucija, lik iz romana i muzike koja je došla iz njega. To su sve neke stvari o koje se bojali, a nije trebalo. Oni su sponsor koji se nama radi. Zahvalimo i da obećamo. Znači, ta tura koju zovemo Vaja, sam što sve da otkrijem, posvetili smo